ne tɔgɔ ye Abubakar Sidiki Fɔnba baara yɛrɛ la n ye ɲɛfurakɛla de wa Mali ɲɛfurakɛlaw ka tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko association des professionnels en santé oculaire du Mali o ɲɛmɔgɔba ye ka tɛmɛ o la parti politique dɔ bɛ yen n'o ye alliance démocratique du peuple malien k'u ka jamanadenw lawuli ka miirina ɲuman d'u ma pour que u ka se ka faamuyali kɛ ni ale ja ye dununkɔrɔ jɛma ye o ɲɛmɔgɔ ye collectif pour la refondation jɛkuluba dɔ don Mali kɔnɔ bi min wulila ko an ka Mali kura jɔ ni parti b'a kɔnɔ association b'a kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ dangan fɔlɔ ye n ye olu ka kuma lasela n ye wa u ka jɛkulu min bɛ ɲɛɲinini kɛ o fana ɲɛmɔgɔ ye ka tɛmɛ o la ala ye n garijɛgɛ kɛ wasabulon na camancɛ wasabulon na o camancɛ wasabulon fana la commission min sigilen bɛ kɛnɛya bunakun kan ani adamadenya tɔbɔtɔli olu ka rapporteur c'est-à-dire olu ka ɲɛɲininikɛla min bɛ jateminɛw kɛ ko la kosɛbɛ o ye n ye o bɛɛ kɔfɛ ni ye wasabulon yɛrɛ jateminɛ ni CNT don jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen min bɛ wari dontaw ni wariw bɔta a taara min na a bɔra min na n b'o fana kɔnɔna na voilà. D'accord. Présentation kɔfɛ an b'a fɛ k'i ɲininka komi i yɛrɛ ɲuman k'a fɔ k'i ye wasabulon maa dɔ ye donc an b'a fɛ k'a dɔn transition komi an bɛ transition na transition yɛrɛ bɛ cogo di yala a ka kɛnɛ baasi t'a la. An bɛ se ka min fɔ bi transition kɛnɛya dan wa an bɛ se ka fɔ transition bɛ a ka denmisɛnninya wagati la n'a fɔra k'i bɛ denmisɛnninya wagati la o kɔrɔ ye fanga b'i la ka ko caman kɛ mais kuma dɔw la i bɛ se ka bin yɔrɔ dɔw la k'a sɔrɔ olu ma dabɔ fɛn wɛrɛ kama n'olu ye ɲɛɲini kɔnɔna ye transition bɛ ka baara min kɛ bi a bɛ lahala min kɔnɔ o ye yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini lahala de ye yɛrɛma hɔrɔnya min n'an furadama ma sɔrɔ sabula hali n'i ye jateminɛ kɛ yɛrɛma hɔrɔnya bɛ tali kɛ fɛn saba de kan yɛrɛma hɔrɔnya fɔlɔ o y'i ka kan ye jamana o jamana ma se k'a ka kan don ba la i tɛ yɛrɛma hɔrɔn ye i ka kan n'i ka naamu yɛrɛma hɔrɔnya filanan o ye lakana ye parce que i ka kan n'i y'o dɔn lakana fɛnɛ hali o kalan i b'o fɛnɛ k'i ka kan de la yɛrɛma hɔrɔnya sabanan o bɛ kasabi ko kan n'o ye nafolo ye donc Mali bɛ ka kɛlɛ mun kɛ bi o ye yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini de ye i bɛna ye k'a fɔ depuis an fa Modibo Keyita ale min ye yɛrɛma hɔrɔnya ɲini an ye yɛrɛma hɔrɔnya in kɔni sɔrɔla mais a kun sigilen bɛ fɛn damadɔ kan a bɛɛ karila ka sɔrɔ hali ale ma fanga bila sabula hali an ka don CFA la a sɔrɔla ale ka wagati kɔnɔ parce que 1967 ale de ye yamaruya ta k'an ka don CFA la tuguni bon i bɛna ye tiɲɛ don usine caman jɔra mais an yɛrɛ ka kan mun y'an ka bamanankan ye olu ma don da la a wagati la mais an ye baara caman kɛ ni kan de tubabu ka kan de bon i se ka i to walikan kan k'i bɛ bɔ o walimɔgɔ bolo surtout o walimɔgɔ ka wari transition bɛ baara mun na bi an bɛ ka kɛlɛ o kɛlɛ kɛ o tɛ ko Faransi ka d'an ye o tɛ kan ni Irisiw ka di o tɛ kan ni Amerikɛnw ka di mais an yɛrɛ ka ja i n'a fɔ président yɛrɛ b'a fɔ cogo min i kɛra maa o maa i ni an bɛ jɛ mais i b'i ta ɲini cogo min anw yɛrɛ b'an fɛnɛ ta ɲini ten donc yɛrɛma hɔrɔnya ko kɛlɛ de bɛ sen na o de fɛnɛ gɛlɛya bɛ transition kan n'i ye jateminɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ ka kɔn transition ye a kun bɛ fɔ de ko ni Faransi tɛ ko hali Mali fonctionnaires tɛ se ka sara ko ni Faransi tɛ k'an tɛ ka foyi k'an yɛrɛ mais diɲɛ kɔnɔ Faransi bɔra la CEDEAO ye embargo ta embargo min tɛ tiɲɛ kɔnɔ k'o bɛɛ k'an na kalo 7 Mali y'i jɔ n'a ka malidenw ye sara ma tigɛ foyi ma tigɛ mais o bɛɛ kɔnɔ an sera ka wari sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan min ye réduction des terrains de vie ye ko ka dɔ bɔ duntaw la o fara ɲɔgɔn kan taar'i jɔ miliyari 100 ani miliyari 1 na donc i bɛna ye k'a fɔ an ye san 30 mun kɛ ko bɛɛ y'a fanga n'a bɛ fɔ o ma ko démocratie fanga o ye fɛn 4 don bɔgɔ la transition bɛ k'o bɔ bɔgɔ la a fɛn fɔlɔ min don bɔgɔ la o kɛra armée de répression de tun b'an bolo armée kun t'an bolo minɛn t'an bolo sisan armée de guerre de b'an bolo minɛn b'an bolo an labɛnnen don
Flana ibna ali kalanko buna kunkan kalan kun donna galama la de fu tege kanya fu te soro kanya ali fonction publique pour que ka soro fa ka soro e ko temene me kanya anya e transition kono o kelela ko bampeu anya e fene transition kono ni mali kuntara ka fere akara kori akara fenfe na war kumbena akumeta jigi farantika wagande de kono atimi ko mali mana femu fere mali de tara warte ta duma bena mali kono directement donc anye o fene sira ko ke an fene sira ka yira France la ale ka armée tete ka fonya mali la aka armée o tara pati ko me akoro mi ngono nyumate aka ambassadeur o tara o koroye we baramuna anya donendo ka bo o la fene ali G5 Sahel mi nabo kono na kumbe bolo do fene la an boro la arajo munu be kuma la ngolo ni fen fo kam go aklibo anyo datu da ibina ye ka fo ila ma horanya faridara diplomatique sira fe armée sira fe soro sira fe ani mirina sira fe donc ni famille transition be tabolo nyuma fe a be tabolo nyuma ere de fe abe yoro mina bi transition kera sawu yayi malaya kun nige bora malaya dola malaya la diaspora u klubena akun ido kun ba ni kun ki malaya amanui mais bi ni sike malaya de la diaspora u bebe na malla bi kana doke mo be ni sojani malaya ay bi o sur la transition de la o transition mi no nyemoabe atimi bulu le premier ministre e shogali ni CNT fenebe parce que ngana nyoko nege koremala ante maliko ame maliko de la ni muye munke ambo fo odo ore ke maro ni ala koloshi CNT premier ministre wole li doke nele nana ngwa manake chugo mo ikana ke dorika ke horoyi ali ni premier ministre ma foyinya mais malika yere ma horonya ka do kan malé ko horonya sika ma nyu min perdi sam bisa ba kono akoni o kechugo nya et puis arama ne do walu ju te kirate amachi anaka point fort do anaka point faible do ina fo président yere fene point fort bala point faible bala ambe de biti parce que ambora yoro mina ka jamana fili sam bisa ba kibo la be sankele ngono amano donc la transition be tabolo yumankan avec ta tabolo minkan akan jamana ma ay jamana nige do jamana deuna mais dokan nga faraka alisa parce que fendo be lukanga ke ali yuruko munu nolu be ka kele anga taxi chama nana mugoti mun kalama anye munu vuti yelma chama do na malikola ibina ye maisira chama be ko kunta chama na u chama me ka bwala wa chama nyini ngara idala kana erefene parce que jamana tise ka keti ko mo tu ka jorofa kulo la ni ata malabi nyumambala jumambala mais mali a jumane ka tan armée ku beti école sou ku beti docteur ku beti commerçant ku beti ambere chena sam bizaba ya ambere beke femba le mai mais nego kibi no ke otita akli ele ma ko donc am tika fo fene mali la kununa transition kono o re bara chama anyo chama ke ka ko nyefo bomanan kana pour que beka do muni banka montanga donc vraiment an wasalendo ni transition an ni sajalendo nai waka sobe ke malende la diaspora fene ka deme parce que ani wuli ka jo fen feke wi war min boala kono na mo ma boala wala me yoro ne ko bi malende la diaspora ulu be 1600 milliards de la do 100 no luka o warte ali ka fo kan ko se ka embargo mu abe gelea parce que yoro chama ko be gouvernement na fuluma o fene labo akaka ango lu do fene fo mo ko don parce que ni be joro ma fiena jamana na abe gela don o fene yu siko belebele ke o lu ka faso kanu ye chama to kono nana ko fene bla sira do ka donc mi se ka min fo lo wemi donc ambu fo fu wala nyuma don o faso demena e wa nambora o konnana amena nyini ngal falen doni anya ye France jamana nyamoko ni o Emmanuel Macron apme munu na ay to tamana ay yera soro Guinée Bissau ka fe Guinée Bissau ye ma chamambe ay munu fof ay aka kuma o konna na ay yera ka fo mali soro su be ka fagali munu ke surtout nord la u be ka terroriste keleli min ke ko flaw de indexé lendo ay kuma fo ma ye ma chamam toro
ali korema hakili b'a la aw ye communiqué dɔ k'a la gouvernement ka communiqué kɔfɛ ayiwa e hakilina yɛrɛ jumɛn ye nin ko in bɛɛ kan ka kɔn gouvernement ɲɛ anw kumana gouvernement kɛlen ka communiqué kɛ fɛnɛ an ye communiqué wɛrɛ kɛ ka communiqué dɛmɛ makɔrɔ ye denmisɛnnin min mɔnna hakili kɔ o de don mais an bɛ fɛ makɔrɔ ka min faamuya a ye kalan kelen mun kɛ anw y'o de kɛ u kun ye anw bɛnbaw mara parce que olu kun ka dɔnniya ma se yɔrɔ dɔ ma mais makɔrɔ bɛ yɔrɔ min na n'i y'a di Asimi ma a b'a kalan tuwa a b'a kalan adamadenya la a b'a kalan mɔgɔya la a b'a kalan diɲɛ ko bɛɛ la makɔrɔ ninnu bɛ sira dɔ de kan dɛsɛ sira de don i ma ye gouvernement ye communiqué kɛ ala a m'a dogo terroriste tɛ Mali la koyi terroriste ye MINUSMA ani États-Unis min bɛ k'olu kɔkɔrɔma don ani Faransi olu de ye terroriste ye Mali la wa makɔrɔ ye nin kuma min fɔ makɔrɔ kan ka nɔ minɛ k'a kiri parce que a ye génocide de promotion kɛ tantɔ a ye génocide de promotion kɛ c'est à dire n'i ye kuma in jateminɛ makɔrɔ tɛ mun kalama anw ka dugu ka kɔrɔ ni Faransi ye olu bɛ ka démocratie fanga fɔ kuma min na o y'a sɔrɔ anw bɛ yen a mɛnna depuis a mɔkɛw mana diɲɛ kɔnɔ ale mɔkɛ ta mɔkɛw o y'a sɔrɔ Mali bɛ yen Mali de bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ tɛ fɛn fɔ Mali la hali u bɛ fɛn fɛn fɔ ko laïcité olu ka laïcité 1905 ye an kɔrɔ mais Mali ka laïcité o ye depuis 1235 Soumaoro Kanté an yɛrɛ normalement an kan ka fɔ de ko kantécité ou bien kantéisme mais n bɛna min f'i ɲɛna a ɲinɛna min kɔ mais nin b'a yira kuma caman b'a ye Korema tɔgɔ la ne bɛ to ka bɔ ka kuma ne y'a fɔ a ɲɛna n ko Mali su bɔbaga tɛ mɔgɔ ci ni Faransi tɛ wa Faransi kan ka nɔ minɛ hali ni nin tɛ a ko filaw k'olu de bɛ ka faga mais an y'a yira la chef d'état-major de l'armée de terre Félix Diallo o ye fila ye directeur général de la gendarmerie o ye fila ye Maliki Diaw CNT ɲɛmɔgɔ o ye fila ye Asimi o muso Lala Diallo o ye fila ye ne min bɛ ka kuma e fɛ nin ye ne muso o ye fila ye bon Mali armée la siya ko tɛ yen Mali armée bɛ siya bɛɛ b'a la bɔbɔ b'a la kɔrɔbɔrɔ b'a la kadɔ b'a la c'est une armée républicaine a t'i n'a fɔ olu ka Faransi légionnaire bɛ taa mercenaires ta hali dɔw mana tɔgɔ min di u b'o dɔrɔn de sɛbɛn an n'olu tɛ kelen ye maintenant olu de tun ye fila dɔw dilan ka donso dɔw dilan ka dugu in ci yan n'u u ka donso dilannen ninnu mercenaires n'u nana ne b'a ko donsow don u bɛ mun kɛ n'u kan ka taa e ka dugu la n'aw ye filaw ye n'o donsow taara aw ka dugu la donso min dɔnnen don kɔrɔlen dugu dɔ la u b'o mɔgɔ dɔ corrompu mɔgɔ kelen mɔgɔ fila u bɛ ye fagalikɛyɔrɔ la donc dugumɔgɔw b'a ko k'an ye karisa ni karisa ye k'olu b'a la maintenant u b'u to la tuguni filaw fana bɛ taa u ka fila dilannenw bɛ taa baga donso dugu dɔ ma ou bien dɔngɔnɔ dugu dɔ ma bon o b'a sɔrɔ fila dɔw bɛ yen u sera ka mun la corrompu ni wari ye o damadɔ mana ye u b'a fɔ ko ko filaw nana k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ olu de ka mɔgɔ dilannenw don a preuve ye mun ye i ma alimanw ye alimanw minɛna mura a fɔra ko mun don ko reporter mais e ma ye Barkani yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ reporter kɛla ye Gawo wa chaque fois n'u bɛna tiɲɛni kɛ u bɛna o wale de la i bɛna ye mura terroriste 200 de fagara mais u ko non ko civil de fagara mais par contre 2017 2018 2019 mɔgɔ 1900 de fagara Ubu Sagu Sobanda Jura a ma fɔ ko civil o ma fɔ ko civil sara mura kɔfɛ Jala Sagu mɔgɔ 132 fagara u ma enquête ko kuma fɔ donc i bɛna ye terroriste sali de man di olu ye terroriste fagali o de man d'u ye parce que i ma ye kuma fila b'a da n'a ma fɔ ko Wagner bɛ yen a b'a fɔ ko filaw bɛ kɛlɛ la mais nin bɛɛ kuma bɛ mun nɔfɛ nin bɛɛ kuma bɛ Mali bɛ chapitre 7 mun na an bɛ Nations Unies min bɛ Mali la o article 138 ani o article 139 u bɛ fɛ k'o de ta k'o don ba la ka Mali kɛlɛ o article min bɛ mun fɔ o article in bɛ yamaruya di États-Unis ni Faransi ninnu ma
u ka u jɔ jamanadenw place la jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen k'olu gɛn ka bɔ yen a bɛ fɔ o de ma ko la doctrine R2P c'est donner la responsabilité de protéger le peuple. Donc o de la n'u ye n'a fɔra sa ko Mali armée bɛ ka filaw faga donc o article 138 ani article 139 bila ko an bɛna Mali ɲɛmɔgɔ kɛlɛ parce que u bɛ ka siya dɔ faga. Donc u bɛ se ka kɛlɛ kɛ. U bɛ kɛlɛ kɛ ni bi sɔrɔlen. U ye Irak ci ni o de ye u ye Libye ci ni o de ye ou bien u b'a fɔ ko Wagner bɛ yen o fɔ kun ye mun ye a ka fɔ ko anw ka saraso ou bien an ka autorités u ye mercenaires sara k'u yɛrɛ lakana mais u tɛ ka jamanadenw lakana o la u bɛ article in fana bila en marche pour se donner la responsabilité k'a fɔ k'u bɛ la peuple protéger olu de la OTAN ka intervention bɛ kɛ o de la a bɛ fɔ o de ma ko l'intervention de l'OTAN France ni États-Unis de bɛ nin bɛɛ ju la mais alors que mun de kɛra olu tun bɛ yan san 9 san 9 kɔnɔ u ma se ka terroriste 150 faga san 9 kɔnɔ an ka dugu cira san 9 kɔnɔ ekɔliso joli datugura kɛlɛ bɔra kɔrɔn fɛ ka Mali bɛɛ minɛ aw ka dɛsɛ de dara kɛnɛ kan donc n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna Makɔrɔ ye kuma min fɔ molobaliya kuma dɔrɔn de don c'est à dire parce que a sera niveau dɔ ma sisan ni olu bɛ mun nɔfɛ kɛlɛ in tɛ Maliko kɛlɛ tɛ dɛ a ka dugu jukɔrɔ fɛn nɔfɛ kɛlɛ de don e ma ye n'u bɛ Wagner in fɔ wa ko Wagner mana na dugu min na ko parce que Mali bɛna i ka sɔrɔ bɛɛ de ta ka di Irisiw ma donc sɔrɔ ko kɛlɛ de don bon mais Mali dun anw ta de y'an ka sɔrɔ ye est ce que sɔrɔ bɛ se ka kɛ i ka jamana la k'i t'o don i ka jamanadenw ni saya cɛ mais Wagner tɛ Mali la Mali saraso de ye Wagner ye donc Makɔrɔ ye nin kuma minnu fɔ a kan ka nɔ minɛ de an kan ka mandat yɛrɛ an kan ka plainte de don Makɔrɔ kama n'a bɔra président la dɔrɔn a ka nɔ minɛ. Mais au-delà de ça, impact jumɛn bɛ se ka kɛ nin kuma la Mali population kan maliyɛnw kan. Non bon Mali population ye a faamuya mais nin bɛɛ la nin bɛɛ kun dabɔra Mali filaw fɛnɛ ka wuli k'olu de bɛ ka faga mais o tɛ se ka wuli o parce que bɛɛ b'a dɔn ko fila kɛlɛ tɛ yan mais ne tɛ nɔgɔ tun min na ni n b'o fɔ autorité ɲɛna c'est à dire Mali sera yɔrɔ dɔ la groupe ethnique kan ka dabila Mali la filaw ka tɔn kɔrɔbɔrɔw ka tɔn bamanan tɔn a ka dabila nafa foyi t'a la Mali la parce que o de bɛna to parce que nin na i kana o bɛɛ exclure dɛ parce que n'i ye Makɔrɔ karalen ka nin fɔ a bɛ nin fɔ k'i jigi to dɔw fɛnɛ kan donc il est temps que tous ceux qui sont des groupes ethniques tɔw bɛ fɛn fɛn la o k'a bɛɛ ci parce que n'a ma dabila fila tɛ yɔrɔ jumɛn fila bɛ Burukina fila bɛ la Guinée fila bɛ Afrique fan bɛɛ n'e nana k'i b'o fila kɛlɛ wuli a bɛ dabɔ mun kama filaw yɛrɛ ka jɛkulu dɔ sigi olu fɛnɛ ka don kɛlɛ la a bɛ fɔ de ma ko génocide u ye mun kɛ Wurandakaw ni ɲɔgɔn cɛ mais a ti ɲɛ Mali la an bɛ ɲɔgɔn dɔn a ti ɲɛ Mali la donc laɲini tun ye mun ye a fɔlɔ c'est pour mettre en marche la doctrine R2P olu yɛrɛ de ka na n'u ka mercenaires ye u kana n'u ka baarajugu kɛ u kana Mali autorités bɔnɛ u ni na k'u bɛna jamana protéger ka sɔrɔ u kun nana Mali la de k'u bɛ san 100 de kɛ yan mais Ala y'a kɛ o plan de tiɲɛna u bolo u kun t'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ c'est à dire hali sini n'i y'u sigibaw ka u t'a dɔn k'a kɛra cogo min mais barika de bɛ Mali la donc o la a ye kuma minnu fɔ nin ma bala an na u bɛ to ka nin kuma de fɔ depuis kɔrɔlen wa ni ne b'u dala ni ne y'u dala minɛ kala ye n'u m'a fɔ ko sɛgɛn banna u b'a fɔ ko ethnie kɛlɛ bɛ yen ka sɔrɔ olu de bɛ na n'a bɛɛ ye ka sɔrɔ sɛgɛn kelen tɛ Mali la wari min bɛ Mali bolo a tɛ Faransi bolo i bɛ Faransi i b'a ci k'a feere kura ye a ɲɔgɔn 100 wari bɛ se ka bɔ hali Mali la k'an ka wari tɔ to sɛgɛn t'an na le Mali n'a jamais été un pays pauvre. Mais cogo di pourtant population bɛ sɛgɛn na bɛɛ bɛ degun na bɛɛ mɔgɔw bɛ kule. Non n bɛna mun f'i ɲɛna seulement Mali ma bɛn ni ɲɛmɔgɔ ɲumanw de ye Mali bɛnna ni ɲɛmɔgɔ ye olu y'a ɲini k'a di kɔnɔbara de ma fɛn min bɛ don kɔnɔbara la o t'a yɔrɔ dɔn ne tɛ o bɛ ɲɛgɛn de la mais ni faso kanu kun kɛra ni kunkolo ye ka baara kɛ e bɛ se k'a faamuya cogo di bi karamɔgɔkɛ ko Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye Mali de la an bɛ ka Marɔku ka karɔti dun Mali de la Marɔku ka nemuruba bɛ k'an ka mɔni na Mali de la Marɔku ka pomme de bɛ kɛ anw bolo Marɔku ka nemuruba de bɛ feere yan mais ne ko an man ka ɲugun an yɛrɛ la 1,800,000 hectares de bɛ office du Niger la plus de 2 millions d'hectares à aménager u ma baara de kɛ
c'est-à-dire nous les acteurs, soi-disant acteurs de la démocratie, faut nous m'en faut chiquer. Ou c'est la fin mon quai, kata Mali bla dans l'ajustement structurel, kata chi Banque mondiale ni FMI tega kono, kata juru kuntaunta, ka jamana yere bolo bo aka marala, ka marato société privée bolo. Parce que maintenant fin of yanabi, ba bli kumolo la, ni ne foma de Mali président. Wallahi billahi, n'te drôme kelen juru ta Banque mondiale la kuma ke FMI. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin, on a de l'argent. Les Maliens de la diaspora peuvent constituer aujourd'hui des investissements comme Mali Bonola. Au-delà, ne me délégue à fond. En Adjéa, Malabi, que chacun paye 1 franc par minute de communication pour la refondation du Mali. Et en moins, il y a 10 millions de Maliens qui téléphonent. Ça nous fait 14 milliards 400 millions par jour. Dans le mois, on a 420 milliards. Dans l'année, on a 5 000 milliards. Le budget du Mali, ça fait 3 000 milliards. Mon cher ami, Dougolo Fentene Mamolo, on a que titre foncier de Fenfebolo, qu'il paye 10 francs par mètre carré. Dans le mois, ça fait combien? Les voitures sont immatriculées à 10 doma. À Tegado, État. Visite technique, avec Doré Bolo, État avec ton moyen de solar. Même un péage, qu'on a concédé, s'entend de l'oufle, qu'il est en concession, ma comme. Jamanaka war medo jamana kono e garanga sanu be boyan ananga sanu nationalisé dron moi j'ai né aux propositions de loi qu'avait CNT là j'ai fait 9 propositions de loi à kilimo kilime jamana bonola la première proposition de loi au kanga monnaie créée la création de la monnaie du Mali et la création de la banque centrale du Mali aux créations qui mena ni anga jugoro fait on va nationaliser. Le Mali aura au moins 51%. Donc, na nationalisé, on va être au loi combatto. Sans nous, on a fouillé boanga du bolo la dame a transformé. Au combatto, na un sanou blata kate boyana m'a transformé avec un crypto ordé. Pour les banga war garantie. Corps flé. Corps bisi avec war garantie. Mais on a corps séné. Kemeo keme bikono toni shigi ne beta kenema. Alors que Tunisie l'a dit. Gaoka boni Tunisie. Mais Tunisie, 230 unités textiles de Bouloulou. Je le Bouloulou. Et regarde Tombouctou. Tombouctou, quel est Akaboni, Côte d'Ivoire, plus Bénin, plus Togo, Faralène, Tombouctou, Gabonaï. On peut faire 1 million d'hectares de bleu à Tombouctou. Amseka Séné, Alkama, Alante Bourou, Samblé, Dromedron, et de Clacata, Alkama, fait du café Mogoma. Et regarde le fleuve Niger, dont j'ai parlé à un certain moment. Naïdja, il va faire Kogoji, Kabol la Guinée, Kananaï. Mais on a fait battant, on va faire Badji. On va Badji sama Kabol la Guinée. Kananaï Malila, Kadragajike, Kadingakunonabo, on va port fluvialike Bamako, ka port fluvialike Mopti, Kata port ke Gao, au port Kéléon Kélé, ça donne 2,5 milliards par jour au Mali. Si on parvient à réaliser ces 3 ports-là, Kaklaka, port Sekouke, entrepôt, on peut créer 400 000 emplois et puis plus de directs, mais plus de 1 800 000 emplois indirects. Donc moi je te dis, ce n'est pas un pays pauvre. Au Dronto, clé Dronto, il y a ces fins là. Ta Australie, ta Jamana là. Clé de Doulo, le compteur d'Oglan, ou Bado, avec clé Sama, kake énergie, avec ce qu'a dit Al Edem. Donc, il y a clé Sama, courant, qu'a dit Edem. Edem fina mtika courant dema adola ni kalo saraiba so edem ne bina warde ma erete warde edem sans source d'énergie tan utawrotme on a tout Mali dugu kolo bambulu dugu jukoro bambulu jibambulu kle bambulu ala e kodon fene di ama no ya nga sikuni anga dongo be tika fembe di Mali artificiel fembe so kibalaje kutu embargo la Mouka fait tourisme néo-développé. Mais c'est qu'on a fait. Le Mali a tout pour gagner. Donc moi je te dis, à 30 ans, on a connu fait de là. Il est temps aujourd'hui qu'on a civil, on a fait camber et qu'on se remette en cause. Moi, je sais qu'à faut qu'il y ait un baramania avec elle et Katani. Donc le Mali n'est pas un pays pour et le Mali n'a pas besoin de la Banque mondiale et de la FMI. Parce que la Banque mondiale fait
ani FMI a bɛ fonctionner cogo di i b'a sɔrɔ san États-Unis ale ka mɔgɔ de ye Banque mondiale directeur ye Europe ale ka mɔgɔ de ye FMI directeur ye wa juru min bɛ don farafinna dugu la club français de b'a juru don la juru min bɛ don société privée la club anglais de b'a juru don la donc o de kama wari tɛ an bolo Mali la wari t'an bolo papier de b'an bolo donc de telle sorte que u bɛ juru de la n'u y'a don i la n'u y'a don i la san u b'a f'i ɲɛna bon an bɛ nin juru don i la bon i b'i muso fɔlɔ gɛn i b'i denkɛ fɔlɔ bila ɔ i ka so min i ka nakɔni min tun bɛ n'i b'o sɛnɛ i b'o to yen an b'o di privé ma pour que i ka se k'i mago tɔ ɲa wa n'i bɛna juru ta mɔgɔ fɛ f'i k'olu ɲininka o tɛ k'i don jasa kɔnɔ yan a juru t'i bɔ nɔgɔ la yɛrɛ donc a tɛ mɔgɔ si arranger donc k'an to olu la an tɛ se ka développer olu ka kɛlɛ bɛ an ka to de kɔnɔ. D'accord. Cour suprême le 28 juillet tɛmɛnen Cour suprême ye mandat d'arrêt international dans mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna kan parti politicien 3 b'a la Boubou Cissé Igor Diarra ka fara Cɛma Iber Kulibali o kɔfɛ fana banque BMS SA directeur général kɔrɔ o fana b'a la n'o ye Babadi Ba ye ayiwa e hakilina ye jumɛn ye nin bɛɛ ko la yala parce que dɔw bɛ yen olu ko depuis transition sigira k'u bɛ chasse aux sorcières de la chasse aux sorcières o jumɛn ye ko a daminɛna fɔlɔ ni a tɔgɔ di Bube ye ko Bube fatura sisan Bube kɔfɛ ko a tɔgɔ Sadi président o fana untuguro nɔfɛ ko sisan k'u bɛ ka Bubu ninnu k'u b'a fɛ k'u gɛn yaasa ka kɛnɛ labila est-ce que e bolo o ye tiɲɛ ye bon ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna an ka bɔ mɔgɔ ko kɛlɛ la an ka don tiɲɛ na mandat d'arrêt a dara e kama a dara ne kan ne ye sangabonkɛla bɔtɔ ye fenêtre fɛ i ma dan Ala ma i nɛnɛ ma i bolo de donna wari la et puis a fɔra de ko siga de kɛlen b'u ma k'u kana a ma fɔ ko y'a ta fɔlɔ siga min kɛra a bɛ ka sɛgɛsɛgɛ de n yɛrɛ b'u Cissé ka déclaration dɔw ye k'a kɛra ka sɔrɔ k'ale tɛ ministre la mais an tɛ ɲɔgɔn ɲininka o tuma na ale tɛ ministre la ale y'a projet modifié tuguni wari kun min kun kan ka na n'a kun kan ka kɛ avion 12 minɛn 12 ye blindé 12 ye o 12 la e yɛrɛ de y'o négocier 8 nana a fɔra ko tɔn 4 de bɛ bɛn 3 milliards 500 millions donc ni e t'a la e da bɛ don k'a projet modifié cogo di i da bɛ don a la cogo di mais n'i t'a la na dɔrɔn n'a kɛ n'i ye bannen kana ni preuve b'i bolo ko i nɔ tɛ na munna i tɛ na yala est-ce que dɔw fana sirannen tɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Bube ta kɛra yan ale tora kaso la fo ka se fatuli ma non an kana fɔ ko Bube ta tora fo ka to fatuli ma Bube mana kɛ cogo cogo maliyɛn den dɔ de don a ma wusa ni ne ye a ma wusa ni e ye Bube Mali de y'a kɛ Bube ye ni Mali tun b'a kɛ premier ministre ye ka kɛ ministre Bube tɔgɔ tɛna fɔ donc i tɛ se ka bonya ni Mali ye a taara de siga de kɛra a la a taara o la Ala y'a kɛ a ka kalifa ma minɛ a la kaso la o kalifa minɛ a la i kun man kɛnɛ a fatura clinique dɔ de kɔnɔ o bɛ se ka kɛ bɛɛ ye o i bɛ k'a ma sa a ka so wa mais a kun ka kɛnɛ yan Soumaïla bɔlen a ka fɛn na o ma sa wa donc o saya tɛ se k'a fɔ ko chasse aux sorcières tɛ o i yera ko dɔ de la n'i yera ɲininkali fɛnɛ bɛ kɛ mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ hali an minnu bɛ transition na bi k'i ye ministre ye k'i ye nin ye n'i bɔra la don min na n'i y'a sɔrɔ i ye dankari kɛ faso ka nafolo la i bɛ wele k'i ɲininka n'o jɔn'i la i bɛ wo kaso kɛ Mali tɛ mɔgɔ si tɛ dɔw bɛ kaso la hali sisan ko jugement ma kɛ est-ce que o tɛ se ka bɛɛ lasiran non siranin ko t'a la olu ye san joli kɛ o ye nin kɛ yan avion wari dunna n'i ye jateminɛ kɛ yanni k'a fɔ ko karisaw bɛ ka minɛ mais armée ka wari talen k'a dun soldat joli sara o tuma na olu ni ka wusa o soldat minnu sara ka sababuya kɛ armement t'u bolo ka sababuya kɛ minɛn t'an bolo ka sababuya kɛ avion ma sɔrɔ kuma in b'o de kama wari de ye jamanadenw ka wari de sɔrɔ la ko k'o wari in de ta ko k'a don jamana ka armée la o de ma se olu ma o sababuya la caman sara o sababuya la minɔgɔ ye caman faga o avion ta y'a kɛ bin kɛra dɔw kan parce que minɛn t'an bolo n'a fɔra ko wari tununna ko k'o ɲini o tɛ kojugu ye dɛ ne bɛ se k'a f'i ɲɛna dɔɔni dɔrɔn mɔgɔ min ta balani la dɔɔni o ye Igor ye o ye Igor ta o balani na dɔɔni mais hakili la hali i tɛna o ka kuma caman mɛn c'est quelqu'un mɔgɔ min don n'a ko fɛn a bɛ na a b'a démontrer a b'a jira n'a b'a la problème t'a la n'a t'a la a banna maintenant mɔgɔ bɛ k'a kɛ mun ye u bɛ ka bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ bɛɛ tɛ minɛn kelen kɔnɔ n'i kɔni ye jamana mara e bolo de donna la i bolo donna fɛn min na o ɲininkali kɔni bɛ k'i la tant que jugement ma kɛ ka ban i bɛ présomption d'innocence de la
a ma fɔ k'u y'a kɛ a fɔra de ɲɛɲinini kɛra an sɔminen bɛ aw la a ye n'a kɛ n yɛrɛ cousin n'o ye cɛman Ibɛri ne b'a dɔn i sen tɛ ko la e ko e ma boli munna i ma na halisa na yanni ka t'u da o de y'a to mandadare in ma kɛ ten o mandadare in kɛra mais en même temps ko bɛ sen na kɔnɔna fɛnɛ bɛ yen o an tɛ mandadare kɔnɔna dɔrɔn kɔ dɛ kɔkanna dɔrɔn kɔ dɛ minnu yera ko ko la Mali la rapport de vérificateur institution mɛ fɛn fɛn lajɛra dogodogoni fɛn fɛn lajɛra o ka tɛgɛ k'u la ban parce que tant que mɔgɔ minnu ye dankari kɛ faso ka nafolo la n'u ma minɛ an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ Mali kura ye nkalon ye parce que nin wari in de sonyɛni de y'a kɛ dɔw taara sa océan na k'u bɛ taa wari ɲini kɔfɛ nin wari de y'a kɛ caman bɛ u m'a sɔrɔ Mali la yan u bɛ ka taa ɲini kɔfɛ maintenant an tɛ se ka jɛn n'a ye ko jamana ka nafolo mɔgɔ dɔw k'o dun k'i tɛ ɲininka ni ɲininkali sera ma ko parce que e bɛ ka fanga ɲini e dun bɛ ka fanga mun ɲini k'i bɛ fɛ ka jamana mun mara i ye dankari ko wari la fɔlɔ marali dɔ t'i fɛ ni i tun b'a mara e tɔgɔ bɛ fɔ a la caman bɛ yen nɔ ko k'a bɛ fanga ɲini o tɔgɔ b'a la mɔgɔ ti tɔgɔ t'a la an kana na yɛlɛma cogo tɛ nin na dɛ politiki kɛlɛ tɛ foyi tɛ n'i kɔni ye baara kɛ jamana kɔnɔ n'a fɔra ko baara sen fɛ ko dɔ yera i nɔ kan i bɛ wele i bɛ ɲininka n'a ma ye i nɔ la a ma ban et puis jugement in tɛ ka retarder o ce n'est pas parce que u bɛ ka mɔgɔw minɛ k'u bila ye ko jugement bɛ ka retarder le temps du jugement la o ka bon ni fɛn bɛɛ ye sarasu dɔw tɛ yen nɔ affaire Burama Ture la mandat d'arrêt tɛ Karim kan a nana fɔ la mais o tɛ dossier bali k'a tɛ évoluer o et les 10 11 12 juillet sali mun kɛra mɔgɔ dɔw tɛ yan a ko tɛ sen na l'essentiel est que i ka bila condition na mun ye nin fɛngɛ mandat d'arrêt anw yɛrɛ tɛ kɛnɛmana dɔrɔn kɔ dɛ sokɔnɔna ta fɛnɛ an ka ɲɛsin o ma kow kɛra Mali la koyi sokɔnɔna cogo di tiɲɛni rapportw yira la rapport y'a yira ko tiɲɛniw kɛra jamana kɔnɔ wari dunna institution na wari dunna ministère la vérificateur ka rapport minnu bɛ yen u k'a bɛɛ labɔ comme le temps de la justice n'est pas le temps des autres parce que justice fɛnɛ bɛ k'a ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni a fɛrɛ ma donc maintenant an kana na kɔrɔ foyi bila n'an bɛɛ de ye maliyɛn ye an bɛɛ ye maliyɛn ye n'i ma taa fɛn min mara o ɲininkali tɛ k'i la donc kɔrɔ foyi tɛ nin na u ka na dɔrɔn n'u dalen b'a la k'u nɔ tɛ u ka kuma caman dabila i ka na bani mɔgɔ caman taara a yera kun nɔ tɛ o e bɛ se ka ne wele tribunal la ko kɔrɔ ye ne nɔ ye mais n'an taara n'a kiiri tigɛra ni ne jo b'a la a ma ban procès joli kɛra Mali gagné la n'a bɛ tila ka taa ko baga kɛra caman ma u ka na dɔrɔn kuma caman tɛ nin na fɛn min kɛra n'i bolo yera a la i ka ɲɛfɔli kɛ sinon k'i to yen ka sɛbɛnni kan an t'o lajɛ o i bɛ na de i bɛ taa sariya kɔrɔ i ni mun ka kan o bɛ kɛ nin bɛ kɛ ladili ye n bɛ min f'i ɲɛna même hali transition ni mɔgɔ mɔgɔ i tugu kan bɛ transition na ka dankari kɛ faso ka nafolo la bila i bɛ taa wo kɛ Mali ko tɛ o kulonkɛ ye bilen dɛ o de kama n ko jamana kɔnɔ fɛn naani bɛ yen an kana kulonkɛ la kana kulonkɛ kalan na o de y'a kɛ i bɛ lakɔlimɛtiriw bila condition na pour que denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ u kana sonyɛni kɛ u ka kɛ maa ladiriw ye kana kulonkɛ ka kɛnɛya la parce que o ye jamana fɛnba ye kana kulonkɛ ka kiiri la parce que kiiribonw de bɛ miliyari récupérer kana kulonkɛ ka armée la parce que n'olu m'aw la kana aw si tɛ kɛ ye mais n'i y'anw yɛrɛ jateminɛ an bɛ kulonkɛ nin bɛɛ la alors que nin naani si tɛ kulonkɛfɛn ye jamana ko la parce que hakɛ de don n ka cɛ bɛ min f'i ɲɛna Mali problème belebeleba c'est l'injustice sociale injustice sociale dɛ an b'o de kɔnɔ il faut k'an ka bɔ o de la. D'accord. Ayiwa faamuyara an bɛ wele dɔɔni an bɛ na Ivoire sɔrɔsi 49 olu minɛna Mali la yan maliyɛnw ko mercenaires don ivoirien ko mercenaires tɛ k'olu ka sɔrɔsiw don aw minnu bɛ a kunkun n'a ɲɛɲɛw dɔn sabula a bɛ CNT kɔnɔna na information caman bɛ yen malidenw b'a fɛ ka min mɛn surtout diaspora mɔgɔw an b'a fɛ k'a dɔn mun de kɛra mercenaires don wa mercenaires tɛ jumɛn de bɛ yen ko in kunkun n'a ɲɛɲɛ n b'a fɛ i ka ɲɛfɔ an ye. n bɛ mun f'i ɲɛna a kana fɔ ko Ivoire sɔrɔsiw mɔgɔ dɔw de minɛna ivoirien de y'a déclaré k'olu ka sɔrɔsiw don sinon anw ye mercenaire de minɛ mercenaire ye mun ye maa min n'e bɔra i ka dugu la ni marifa minɛ ka na mɔgɔ wɛrɛ ka jamana kan n'i minɛ n'o la i ye mercenaire de ye cogoya wɛrɛ foyi t'a la i nana binkan de la maintenant n bɛ kuma jɛlen min f'i ɲɛna ninnu minnu filɛ non seulement u kungo k'u nana MINUSMA la MINUSMA ko k'olu m'o ci u ko que c'était des éléments des Nations Unies o ma olu ko k'u tɛ maintenant Alassane yɛrɛ ko k'a ni MINUSMA jɛmakan don
Oh, mais anana k'a fɔ u mana sariya kɔnɔ n'u mana sariya kɔnɔ mercenaire de don ne ti mercenaire ye n'a sɔrɔ u nana MINUSMA ka cadre kɔnɔ i bɛna ni ordre de mission de ye o ordre de mission minɛn minnu b'i bolo o minɛn fɛnɛ i bɛna n'o ye wa pièce min b'i bolo a bɛ fɔ de ko pièce de service a bɛ fɔ de ma ko passeport de service o passeport de service ninnu caman ye bleu de bon Mali ta kɔni ye bleu n tɛ Côte d'Ivoire ta da dɔn maintenant o la fɛnɛ a bɛ ka na ni maramafɛn mun ye a fɔ ko ni maramafɛn b'a bolo bon aw nana ko 49 militaires force spéciale b'a la mais papier taara ye aw bolo passeport wɛrɛ yɛrɛ aw bolo min ye passeport ordinaire ye min dɔw yɛrɛ tɔgɔ min b'u la papier in kan o yɛrɛ t'u tɔgɔ yɛrɛ ye dɔw bɛ yen nɔ an b'a tɔgɔ dɔn an b'a jamu dɔn tɔgɔ min b'a ka papier kan o t'ale ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn maintenant au même moment muso kelen min b'u cɛ la a bɛ yen nɔ ko sergent don militaire don mais a ka passeport ordinaire kan a sɛbɛnnen bɛ ko vendeuse o y'a jumɛn ye maintenant e ma aéroport yɛrɛ ye hali communiqué kɛ bi parce que u tun bɛ ka dugudugu ni dogo de kɛ mais n bɛ min f'i ɲɛna siga foyi t'a la mercenaire de don mais o nakun ye jumɛn ye mais ninnu nakun wɛrɛ tun tɛ ninnu na ka na bi Mali kan kɔ n'i ko i bɛ ko o ko ɲini u kun nana de parce que depuis Côte d'Ivoire furadama u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ transition bɛ bin cogo min na u b'o fɛɛrɛ de la olu yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko Wagner ja Wagner b'olu yɛrɛ bolo yen ni Alassane Dramane ni ka complicité de pour que jugu minnu b'a fɛ kɔrɔlen ka Mali bi olu kana Mali mara mais ka fɔla ko ni maa min b'a fɛ ka na bi Mali kan ko u tɛna aéroport fɛ ko tɛmɛsira wɛrɛ kun b'u fɛ min ni aéroport tɛ kelen e hakilina ye jumɛn o la n tɛ manamanakan yan nacogo bɛ mercenaire la wa n'a y'i diya a bɛ na Falibotoro fɛ n'a y'i diya a bɛ na Nɛgɛso fɛ n'a y'i diya a bɛ na fan bɛɛ fɛ n ko y'o de fɛnɛ bila u kunkolo la ka na n'u ye nin fɛ France ka mercenaires ninnu les légionnaires français olu bɛ ka na dɔ wɛrɛ fɛ u tɛ ka na avion fɛ yan mais c'est des mercenaires la France c'est le pays fabricateur des mercenaires même les États-Unis la preuve est que les États-Unis mɔgɔ caman baden minnu sara Irak ce ne sont pas des vrais enfants des États-Unis c'est des enfants naturels minnu baw taara jigin États-Unis k'u denw naturaliser k'u kɛ fɛn n ko caman de sara France ka légionnaire fɛn fila si tɛ français n ko jamana wɛrɛ mɔgɔw de don n'u dalen b'a la k'u bɔ k'u tɔgɔ n'u jamu bɔ sa i k'u ye c'est la France même qui est un pays qui fabrique les mercenaires u b'o de dɔn kɔrɔlen légion française c'est la légion des mercenaires maintenant mercenaire nacogo foyi t'a la nin o de kama gouvernement ko Alassane Dramane ma c'est une négociation parce que an y'a ye président ko Faure Gnassingbé bɛ ka bila u ɲɛ yaasa président m'a fɔ dɛ kɛra cogo di an b'o rectifier u ye mɔgɔ damadɔ de fɔ k'olu ka na ka kuma o ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ u ye mɔgɔ damadɔ min fɔ Mali de fana y'a ɲana ta a ka d'ale de a ka kɛ Gnassingbé ka mɔgɔ ye olu y'a proposé maintenant Mali ko bon na ale bɛ mun fɛ o ye nin ye donc le Mali n'a pas choisi le Mali n'est pas demandeur d'accord maintenant aux négociations kɔnɔ Mali ye hakɛ saba de fɔ a ko hakɛ fɔlɔ donc ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛra voilà n'a ye fɔlɔ kɛra ɲɔgɔn ye fɔlɔ kɛra bɛnba ko la fɔlɔ an bɛ k'u ka jaabi kɔnɔ Mali ko Alassane Dramane a ka bɔ k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna ko ale de filila mɔgɔw nana cogo min na o mana sariya kɔnɔ Nations Unies m'a ci wa min sara Mali la o kɔrɔ min ye k'a ka jɔnkala fɔ k'a ye nkalon tigɛ ɔ n'a ye jɔnkala fɔ k'a ye nkalon tigɛ o kɔrɔ fɛnɛ min ye k'a ka jɔnkala fɔ ko mercenaire ninnu ale de y'u bila ka na Mali la donc n'o kɛra mercenaire ninnu to kun t'u la yan bilen c'est comme i ka nakɔ kɔnɔ e denmisɛnninw minɛ i ka foro kɔnɔ tiɲɛni na u fa dɔ yer'u la ko k'ale de y'u ci ka taa i bɛ denmisɛnninw bila dɔrɔn i bɛ fa yɛrɛ minɛ parce que nin n'a cɛ Alassane Dramane qui est responsable de la déstabilisation du Mali Mali bɛ fɛ k'o de jɔ a yɛrɛ la filanan Mali ko a ma fo Alassane Dramane a ka fɛɛrɛ kɛ bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati Mali ni Côte d'Ivoire cɛ cogo min a k'i kale o kan k'a b'o lawaleya n'a dun y'i kale o kan k'a b'o lawaleya hali mandat d'arrêt bɛ minnu kan de n'olu b'a fɛ yen a b'an dɛmɛ k'olu dɔw dɔ ka na Mali la yan parce que u bɛ bɛn ni kelenya sabati ani ɲɔgɔn cɛ a b'a to fɛnɛ ale dati don Mali ka kuma na tuguni kuma min bɛna ni tiɲɛni ye Mali la mais o n'a ta o ta u kɛra ka fɔ a ɲɛna sabanan na k'a ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya bonya o kɔrɔ min ale ye kuma caman fɔ ani Bungo Sise cɛ a ye nɛni caman kɛ sanction kuntan caman tara ko walasa ko parce que ko fanga ta cogo man ɲa ale b'o contre la Mali la donc o b'a to Alassane b'i dabɔ Mali ko kuma na Côte d'Ivoire b'i dabɔ ale tɔgɔ la maintenant an bɛ nin min fɔ kuma in bɛ mun yira gouvernement ka kuma b'a yira
ko Mali ka peuple ni Côte d'Ivoire ka peuple te ɲɔgɔn na mais ɲɛmɔgɔ jugu dɔ de bɛ Côte d'Ivoire ale de bɛ nin ko ju la donc a ka engagement ta diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ k'ale nɔ don wa n'a ko k'a nɔ don a ka tila ka engagement ta k'a bɛ kelenya sabati ani Mali cɛ o de la da bɛ don kuma na fɔlɔ o de la da bɛ don kuma na o kɔrɔ tɛ k'u bɛ bila dɛ mais pour que da ka don kuma na o de ye nin. D'accord mais an y'a ye tuguni u ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na u ka mɔgɔ dɔw bɔra surtout ivoirien dɔw olu ko courant bɛ tigɛ Mali la fɛn wɛrɛ bɛ tigɛ Mali la c'est à dire fɛn minnu tɛmɛnen don ani Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ an dun b'a ye Ivoire kɛlen don ka Mali servi en partie courant ta fanfɛla la yala e hakilina ye jumɛn o bɛɛ kan. Bon olu ye manamanakanw de ye o i bɛ courant tigɛ i b'a tigɛ u k'u ka courant ju bɔ ka taa n'a ye u b'u sigi u ka logo bɛ ja ye sogo tɛ don olu fɛ yen bilen. Anw de bɛ ka aw balo n'a kɛra ten tɔ o ye manamanakan de ye mɔgɔ man kan hali tulo don na c'est sur la base des conventions an ka courant dir'u ma mais nin jo b'an fɛnɛ la dɛ n'an ban ka baara kɛ o de y'a kɛ ne y'a fɔ an ye san 30 de kɛ ka taa an gulongulon mɔgɔw la hali OMVS organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal Mali y'i yɛrɛ ba yɛrɛ la ka taa bɛɛ di Sénégal ma k'an ban ka fɛn bɛɛ la c'est à dire mɔnɛ ko de don quoi mais kuma an bɛ ka taa an bɛ se n'u b'o cogo hali n'olu y'o kɛ o tɛna to ko ninnu bɛ taa o courant tigɛlen kɔfɛ i bɛna mun de kɛ n'i ye courant tigɛ i bɛ selenge tigɛ n'i ye courant tigɛ i bɛ tile tigɛ o yɛrɛ ka ɲi o dɔw b'a to an bɛ effort wɛrɛ kɛ ka jɛ olu ka o courant fɛnɛ kɔ donc ça c'est des chantages an t'o lamɛn yɛrɛ parce que Mali sera ka kɔngɔ ni muɲɔgɔw kun courant bɛ Mali bɛɛ de la mais courant in ka tila bɛ Bamakɔ ni fɛngɛ ville de mais n'i ye Mali population ta k'a lajɛ 21 millions de personnes mɔgɔ joli bɛ min courant sɔrɔ n ko an ye lampadaire bila yɔrɔ caman na an m'an débrouiller o ka tigɛ maintenant an ka yɛrɛma hɔrɔnya an bɛ sa o nɔfɛ il faut pas que mɔgɔw ka nin don ba la ninnu ye kuma fu de et puis mɔgɔ min bɛ nin fɔ Côte d'Ivoire i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ don u t'a dɔn ko min bɛ sen na parce que u ka ɲɛmɔgɔ sera ka Ivoire lase maloya de ma a filɛ k'a jira k'a tɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye maintenant Assimi dun y'olu ka a y'u bonya Mali gouvernement ye Côte d'Ivoire ka population bonya a ko kuma t'ale ni Côte d'Ivoire ka population cɛ Côte d'Ivoire population malien joli de bɛ yen mɔgɔ t'a dɔn Mali yɛrɛ caman de y'o tu tigɛ donc ni tɛna kɛ mɔgɔ si bagabagali tɛ nin ban koyi a ka bɔ dɔrɔn a k'i jɔn Ala fɔ o la n'a ye jɔn Ala fɔ ni da donna kuma na ni jugement kan ka kɛ ou bien n'a ko tɔ bɛ taa taasira min na an m'an da don o la voilà. D'accord ayiwa an bɛ a ɲini fɛ k'i ka kuma laban fɔ Malien de la diaspora mɔgɔw ye. Bon kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo o ye ka Malien de la diaspora k'u fo k'u ka n'u ɲin bɔ Maliko la. Kurema la an y'a fɔ depuis kuma jan n'an bɛ fɛ Malien de la diaspora ka lafiya il faut que consul minnu bɛ taa jamana wɛrɛw la u ka to ka Malien de la diaspora ka consul ye hali n'u ye dɔ bɔ Mali la mais dɔ wɛrɛ ka ta olu yɛrɛ cɛ la parce que u bɛ dugu min kɔnɔ o dugu olu b'o dɔn ka tɛmɛ an bɛ mɔgɔ minnu bila ka taa parce que a caman an bɛ mɔgɔw bila ka taa pour des raisons politiques pour que dɔrɔn tɛ i ka retraite préparer mais a caman tɛ pour que ka taa baara yɛrɛ yɛrɛ kɛ et puis au même moment Malien de la diaspora k'a faamuya ko constitution kura min bɛ nalen u bɛɛ kun ɲin don a la sabula jamana ka sariya kura min bɛ élection ko bunakun kan u kan ka don wasabulon na o kana a kana da o ma baaraw ka kɛ hali minisiri so kunda Malien de la diaspora nɔ kan ka yala hali n'a y'a sɔrɔ n'u b'u ka nationalité dɔ bila ka na baara kɛ jamana ye et puis au même moment u ka ɲin don jamana ko la an k'u permettre u ka investissement caman kɛ u k'u ɲin don Maliko la i n'a fɔ u y'a kɛ cogo min na maintenant k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko Mali bɛ yɔrɔ min na sisan Mali bɛ bolo min kan an bɛɛ de ka jamana don an ka jamana in dɛmɛ n'a bɛ fɔ min ma ko la défense nationale u caman bɛ yen u b'a fɔ ko dɔw bɛ mɔgɔw dɔgɔya radio la dɔw bɛ vidéo kuntanw kɛ dɔw bɛ taa télévision show la u bɛ Mali yɛrɛ dɔgɔya ka maliyɛnw dɔgɔya anw ye solution min sɔrɔ la n'i y'a ye u b'an dɔgɔya parce que mɔgɔw bɛ k'u lamɛn ou bien mɔgɔw bɛ k'u lajɛ n'u bɛ vidéo u b'a kɛ réseau min kan a y'o réseau to yen bani a bɛ kɛ radio min na a ka n'o lamɛn n'a m'u lamɛn u b'a dabila o ne y'a sɔrɔ ko kuma dɔrɔn na f'i ka so kɔnɔ kɛ donc c'est pour dire que o fana ye fɛn ɲɛnama ye n'u sera k'o fana bato o ka ɲi et que bɛɛ k'a bila i kunkolo la ko Mali ye an ta de ye Mali y'an ta ye Mali bɛ sira min kan an bɛɛ k'an jija an ka Mali dɛmɛ parce que foyi t'an bolo ni Mali tɛ k'u yɛrɛ fo u bɛ baara mun na ani n bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ k'an yɛrɛ ka kuluba n'o ye Korema ye collectif pour la refondation n b'o ɲɛmɔgɔ Fuseni Wantara fo k'a tɔnden bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ɲɛna Mali kura a man ka kɛ ni daji ye bilen a kan ka kɛ ni tiɲɛ de ye o de kama hali o Malien de la diaspora sɛgɛnnen bɛ dugukolo ko min na n ye n da don o la don dɔ la n ko juge ma ni kiiri taara mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo ko la
aw bɛ kiiri tigɛ dɔ a fɔ ko dɔ ta don mais min a fɔ ko ta tɛ o dun fana da ye papier d'o ma est ce que o ko kan ka bila ten aw ni papier fu fana yiri bolo a kan ka aw ressaisi o kan k'o dɛrɛ ou bien ko fila don ni dugukolo kɛlɛ tɛmɛna e ne ni ɲɔgɔn cɛ hali an kana taa juge fɛ yen mɔgɔ kelen min ye papier di e ne fila ma an ka t'o tigi fɛ yen fɔlɔ bani n'a ko ko ne de ta don kɔfɛ e ka cɛ minɛ ka taa n'a ye justice la o la yurugu bɛ dabila donc ka f'u ɲɛna yala nouvelle loi domaniale mun bɛ ko caman kɛ mais don n'a nata la sariya minnu tara ko min bɛ senna Mali la an ma an ɲin don a la k'an mago b'u ka ladili la u k'u ɲin don ko la an kɔni an k'an banba ko saba kan Mali bɛ bɔ nɔgɔ la ni fɛn saba ye an ka kan donni ba la an ka wari dilanni ani an ka armée n'an y'o kɛ jamana bɛ bɔ lahala kɔnɔ mais n'an m'o kɛ o ye kɔni ka bo kɛ ka sugunɛ kɛ ka bo kɛ k'a ko donc i ma bɔ fɛn na donc n b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka u yɛrɛ fo u ka faso kanu na hakɛto bɛ nin na salalama